ये कली जुगर लोक मैंने शशुर घर को अधिका गले केते लोक चिड़ती बारंबार बारंबार शशुर घर को जाऊ नाई आज्ञा दीटा बड़ बड़ देवता सी शशुर घर अच्छा किए असार संसार मध्य सार शशुर मंदिर कैलासे बसते रुद्र क्षीरान्नव नारायण शिव को आज्ञा शशुर घर रही कैलास हाँ कि ना आ नारायण कौटी रही समुद्र पानी भितर ये बड़ बड़ देवता दी जन शशुर घर रही आम कौन आज्ञा शशुर घर रही ये कलिजुगर सार हूँ शशुर मंदिर ता तत्व कौन शशुर भितर रुह ये भितर रूपक मंदिर को तैयारी कर मन रूपक मंदिर को आ भीष्म को मुक्त करी प्रभु द्वारिका जाउछंती आहा एई समय रे एकांतर रे कुंती बसिचंती कुंती मां युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव अछंती भगवान चाली गले द्वारिका बाटरू फेरुछंती भगवान कृष्ण अर्जुन पचारिले कोन माधव फेरी गले मो पई आसुचंती मोर सखा पई मो पई युधिष्ठिर कहले ना तुम पई नुह से मो पई आसिचंती सुभद्रा कहले नाही मो भाई मो पई आसिची समस्त निज निज कथा कहवा बेले भगवान कहा पई आसिचंती फेरिला बेले द्वारिका रथ फेरी गला मो आसिची मो पियुसी कुंती पाई मो पियुसी कुंती पाई मो आसिची मालो आज द्वारिका जीवा बेले मु तुमको किछि वर दई जीव माधव तुमको कुंती हसुछि प्रभु ये जगत रे केही तुमको कुए कालिया तुमर तो अनेक नाम सहस्र शीर्षा सहस्रज्ञ सहस्र पुरुषात आपण सहस्र पुरुष किति कुंती जानिछि तुमे मो पाई हुच जगन्नाथ आउ केही नुह जदि भी तुम मो पाई जगन्नाथ मु जहा मागी भी दब तो भगवान कहले जहा मागिबु मां मु ताहा देबी कानी बदई की आदि मागुची सत्य करि देले कुंती मां भागवत रे व्यास लिखिले कोन मागिछि मां मंदिर को तो समस्त जाउछ मंदिर रे पूजा कला बेले ब्राह्मण गोसाई कोन मागुछंती मनीष ना योर दई जस दई श्रीअंग दई तुम्हें बच पुत्र पुत्र प्रपतंच दहिने गणनायक प्रथमे मागी दउची मते आयुष दियो हां कि ना केवल आयुष नुह जस दियो आयुर देही जस देही श्रीअंग देही लक्ष्मी की दियो तीनटा मागिले कहले आउ कोन मागुछी ना पुत्र को ठीक रख ता पुओ को ठीक रख तीन पीढ़ पे मागिले भगवान एते कांगाल जीव मागुछि ब्राह्मण कहबो पूजा करिया पई गामो छाडी के आण केतेक लोक मु मते केते जगह पूजा करिछि देखिला लकु सुता खंड वस्त्रंग भाव सूत्रंग दिया अरे जिया दउछि तुमे ताकू कोन बा दबो कहि नाहंती गंगा देवी जार कोयरू होई छंती बाहर केउ जल नेई धइबी प्रभु चरण कर चले प्रभु तुमको कोन देवी जहार पादरू गंगा लक्ष्मी देवी जार धरणी ताकू देवी धन सेदिन चैतन्य गोसाई कौन कहले नदियारू आसिकी मंदिर भितर पसी गले पुरी मंदिर भितर हाथ जोड़ी की चैतन्य पाठ करूछन रतना करंग स्तव गृहं गृहिणी चपदमा किमाधयं भवत पुरुषोत्तमाय अभिरवामनयन हुतमानसाय तत्तांगमनं यदुपते तदीय गृहाणं चैतन्य हाथ जोड़ी की कही आपण स्त्री हूँ लक्ष्मी
ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କିଏ? ବରୁଣ ସମୁଦ୍ର। ଆପଣ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ये कली जुगर लोक मैंने शशुर घर को अधिका गले केते लोक चिड़ती बारंबार बारंबार शशुर घर को जाऊ नाई आज्ञा दीटा बड़ बड़ देवता सी शशुर घर अच्छा किए असार संसार मध्य सार शशुर मंदिर कैलासे बसते रुद्र क्षीरान्नव नारायण शिव को आज्ञा शशुर घर रहिले कैलास हाँ कि ना आ नारायण कौटी रहिले समुद्र पानी भितर ये बड़ बड़ देवता दी जन शशुर घरे रही आमे कौन आज्ञा शशुर घरे रहिले ये कलिजुगर सार होची शशुर मंदिर ता तत्व कौन शशुर भितर रुह ये भितर रूपक मंदिर को तैयारी कर मन रूपक मंदिर को ताहले आपण को पाद पद्म रे स्वयं गंगांगर धारा बही जाइछि आपण को देवी कौन आमे कलिजुग रे मागुछंती मंदिर रे नडिया पिटिबी 108 मो पुओ किमिति 100 रु 90% मार्क रखो मां तारिणी लो एतिकी मार्क करो कंडीशन प्रेम चलीछि कलिजुग रे आजिकाली सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा हेले कोन हुंती युवक माने डीजे बाजे हां कि ना ए डीजे बाजुछि मां को एतले पूजा करबा डीजे बजै कि नबा ना कीर्तन करि कि नबा केमिति आइया ताले होउछि दोषकार दोष होउछि हमर आउ कार न हजार प्रवचन सुनिबा कि दोष हमर डीजे बजै कि एतले नै कि हम जाउछंती मां को सेतबेले मां को बुड्ढेई दउछंती हिंदू भाई मुसलमान भाई ख्रिस्टियन भाई तीन जन नदी पार हेले नौकार गति नदीर गति प्रभावित है प्रबल मात्रा रे ख्रिस्टियन भाई जीसु को डाकी पार हो गला हिंदू भाई भी मुसलमान भाई अल्लाह को डाकी पार हो गला ये जो हिंदू भाई कहले मां तारिणी लो रक्षा कर मौजिमी माँ लो काली रक्षा कर मोरी दुर्गा माँ हनुमान गणेश कार्तिक जेतेक देवा देवी थिले समस्त को डाकी दला आर पाटरे काली नाचुचंती मालो तते डाकुची तू नाचुचु आर पटे ना एइथे पई नाचुची मने पका सेदिन तू मद पी की नाचुथलु आज तू बुड्डी भी मु नाचिनी बोल आनंद कंद भगवान की जेमिति कर्म करिबा सेमिति भोगिबा मु कहूनी भागवत कहिले जगन्नाथ दास कहले कर्मटि सुख दुख दाता विश्व संसारे बलवंता गोविंद 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 मधु बड़ुती मकरंद कहले कर्म होची सुख कर्म होची दुख आ केही नहीं आमे दुख पाउचंती निज कर्म रे सुख भी आमे दुख पाउ किंतु आज पितामह भीष्म को मुक्त हैला परे आज हाथ जोड़ी की कुंती मागुची कौन मागिला विपदु संतुनान सस्व तत्र तत्र जगत गुरम भवत दर्शनं पश्य पुनर्भव दर्शनम प्रभु ए जगत रे जेती की दुख अछि समस्त दुख को मते दे दिया मणिमा विश्व ब्रह्मांड रे जतक लोकंकर दुख अछि सब दुख को मते दे दियो हसी हसी जते बेले कुंती पूछ मागुछि भगवान को आखि रे लुह गड़ी गला ए मां कोन मागी देलु दुख पाइलु मन पका सदिन रो अज्ञान वनवासर कथा मने पका एकमात्र पुत्र वधु द्रौपदीर वस्त्र को दुशासन जत बड़े उत्तोलन कला कुरुसभा तले दुख पाई न पिउसी आउ तो दुख पाई दुर्वासांकर 10,000 शिष्य आसीथिले खाइबा पाई द्रौपदी पाखरे किछि नथिला आउ एमिति एक दुख पाइलु बाल्य काल रे मते दुख लागुछि पंडु को विवाह कलु अग्निका ऋषि अभिशाप दे देले जो दिन तुम स्वामी सहित मिलन हम तुम छाती फाटी जीव अधा बयसर स्वामी चली गले
ତୁ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହେଇଗଲୁ ମା। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଃଖ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇନି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଇନି ମଣିମା। ଆରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ। ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା ବେଳେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲା କିଏ? ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ନା ଆଉ କିଏ? ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିଲା ଆଉ କୁନ୍ତି କି ବରଦାନ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏଥର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପରକୁ ଯିବା। ଯଦା ମୃଦେ କୌରବ ଶୃଙ୍ଗୟାନ ବିରଙ୍ଗତି ଗତି ଗତେଷୁ ବୃକଦରଙ୍ଗଦା ଗଦା ବିମର୍ଶ ଭଗ୍ନାରି ଦଣ୍ଡେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି। କାହିଁକି ଜାନୁଭଗ୍ନ କରିଛି କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କୃଷ୍ଣ ଜାନୁଭଗ୍ନ କରିଛି କୃଷ୍ଣ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଭୀମ କହିଲା ମୁଁ ମାରିଛି, ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ମୁଁ ମାରିଛି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ମାରିଛନ୍ତି କିଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଶୁଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଡ ଶିଶି କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ରଖିଛି। ଶିଶି କ୍ୟାମେରା ଘରେ ଲଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ ନା ବେଲାଳସେନ। ବେଲାଳସେନ ପାଖକୁ ଚାଲ, ସିଏ ଦେଖିଛି ସବୁ କହିବ। ବେଲାଳସେନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବେଲାଳସେନ କହୁଛି କହିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛି କୁରୁସଭାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖୁଛି, କେବଳ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। କହିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ମରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ସେଦିନ ବିଦୁର କହିଥିଲେ ମାଧବ କଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏତେ ଅପକର୍ମ କରିଛି। ହସ୍ତିନାବନ୍ତ, ବାରୁଣାବନ୍ତ, ଯମପ୍ରସ୍ଥ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଜୟନ୍ତା 5 ପଡା। এই 5 ପଡା ପାଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବାର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ ହସି ଦେଇଥିଲା। କାହାକୁ ଦେଖିକି ନା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଅନ୍ଧ କା ପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ହେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ, ତା ପୁଅ ବି ଅନ୍ଧ। এই ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା ପାପ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ମାଲୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ଖରାପ ଦୁର୍ଗୁଣ କଥା, ସେଇଠି କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ মোহিত শিব জন মন, অমৃত বিনয় বচন মোহিত শিব জন মন। ଅମୃତ ଖାଅ, ବିଷକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଷ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବ ଚାହା କପେ କର, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବ ଚାହା ଚିନି କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ ଆଣିଥିଲ ବଜାରରୁ? ଏତେ ବଡ ପାଟି ଆଜ୍ଞା କର୍କଶ ବାଣୀରେ। ମାଲୋ ଚାହାରେ ଚିନି କମିଗଲେ ଚଳିବ, ପାଣି ମଧୁର ହବା ଦରକାର। ପାଣି ଯଦି ମଧୁର ହେଇଗଲା, ଚାହା ତାପରେ ମିଠା ହେଇଯିବ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ପ୍ରବେଶ କଲା, କୁବାଣୀ, ତାହେଲେ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି। ଯଦା ମୃଦେ କୌରବ ଶୃଙ୍ଗୟାନ ବିରଂସତଙ୍ଗ ବିରଗତା ଗତିଷୁ। ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରମାଣ କଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଓଡ଼ିଆ ପାରାୟଣର ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ? ଭୀମର ଗଦା ଘାତ ବାଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଧାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗି। ଆସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟରେ ଚିତ ମରବୁ ନିରନ୍ତରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଜି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡିଛି। କାହିଁକି? ଭୀମର ଗଦା ଘାତ ବାଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଟା ଭାଙ୍ଗିଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରମାଣ ଦବା ନା। ଆଉ ଜଙ୍ଘଟା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା? ତା ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲାନି।
ଆପଣଙ୍କର ବର ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ କିଏ? ଗାନ୍ଧାରୀ। ବାପା ଯା ନଦୀରୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବୁ। ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିପ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଅଛି ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ତତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି, ତୁ ବଜ୍ର ହେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ନାଟୁଆ କୃଷ୍ଣ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ। କହିଲେ କଣ? ତୁମେ ତ ବଡ ପିଲା ହେଇଗଲଣି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ମା ପାଖକୁ ଯାଉଛ, କଦଳୀ ପଟୁଆ ଘୁରେଇ ଦେଲ। ମା ଦେଇଥିବା ଅନ୍ଧପୁରରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରଖିଥିଲା, ଶକ୍ତି ବଜ୍ର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଟା ବଜ୍ର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗ ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଦ୍ରୌପଦୀ କି କହିଥିଲା ଜାନୁ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଭୀମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା। କୁରୁସଭା ତଳେ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ଭୀମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା, ପବନ ପୁତ୍ର ଭୀମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଦୁଃଶାସନର ଲୋହ ରୂପକ ରକ୍ତକୁ ପାନ କରିବି, ଆଉ ସେ ଜାନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରିବି। ଇଏ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ଭୀମ କରିବ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଦୁର୍ବାସା ଧରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଦୁଇ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଗଲା ଗୋଡରେ। କହିଲେ ବାପା ୟା ଜାତକ ଦେଖୁଛି ୟାର ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଦଟା ଟିକେ ରହିବ ନରମ। ଏ ପାଦରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଉ କାହାରେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଲତା ଗହନନ୍ତରାଳେ ଚରଣ ଦେଖିଲା ବିରଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁବ ରୁଚି ମକରନ୍ଦ। ଲତା ଗହନ ଅନ୍ତରାଳେ ଚରଣ ଦେଖିଲା ବିରଳେ, ମୃଗ ଶୋଇଛି ଭାଇ ଭାବିକି ଯାରା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ପଳେଇଗଲା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ। ପାଦରେ ଗୋଟେ ବାଣ ମାଇଲା କିଏ ଯାରା? କଣ ହେଇଛି? ପାଦରେ ମଲା। କାହିଁକି ମଲା? ବକ୍ତା ଆସିଲେ କହିବେ। 15ଟା କାରଣ। ଭଗବାନ ଦେହାନ୍ତ ହବାର। ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଟୀକାରେ, ପାଦରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଗ୍ନ କରେଇଛି କିଏ? ବାସୁଦେବଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଘମାଘମ ଲଢେଇ। 72 ଭାର ଗଦା ପିଟୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯଦାମୃତେ କୌରବ ଶୃଙ୍ଗୟାନମ୍। ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ଅଧା ମର ହେଲା। ବଳରାମ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ବଳରାମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ପବନ ସୁତ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ର କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଭୀମ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମାରିଦେଲା, ଠାରିଦେଲେ ଇଙ୍ଗିତରେ। କହିଲେ କଣ? ନାଇଁ ପାଦକୁ ମାର। ଯେମିତି ଜରାସନ୍ଧକୁ କହିଥିଲେ, ଜରାସନ୍ଧ ମଲା ବେଳେ କହିଲେ ଭୀମ ଗୋଟେ କାଠି ଆଣିକି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଇଏ ମରିବ। ଏକୁ ଯେତେ ପିଟିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ମରିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ଲାଗିଯିବ। ତାହେଲେ କରି କର ଉଠାଇ ମୁଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସୁଛନ୍ତି, ବଂଶୀ ବଜଉଛନ୍ତି। এই সময় যুধিষ্ঠির যাইকি পৌঁছলে, কহিলে মাধব হসুছ কাই? না এইপাই হসুছি, আজ টিকে মনটা মোর আনন্দ। কহিলে কোন? তুমি পঞ্চু পাণ্ডব আজ নরক ভোগিব রে। আহা, স্বর্গারোহণ যেতবে যাব, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব স্বর্গକୁ কিଏ গলা? যুধিষ্ঠির। কুকুর সাଙ୍ଗরে যাইছিলা, কুকুর কিଏ? ধর্ম দেবতা মনে রখ। सबु अस्त्र कैलास समर्पण कर गले, किंतु युधिष्ठिर भी नर्क देखी जाइछन। कौन नर्क? कहले गोटिए मिछ कहिल, नरवा कुंजरे अशस्तमा बध। अरे मु कहितली अशस्तमा मरी गला, हाथीटीए, तुमे अशस्तमा शब्दटा लगाई दल। तुमको मिछ कहिते पइला, गोटिए मिछ पाई तुमे गोटिए नर्क गल। भागवत सही शिक्षा दला। पाप किए? मिथ्या को बोली पाप जानी, कही बसदा सत्यवाणी। गोविंद 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 पदु बड़ुची मकरंद। मिथ्या ठारू पाप नाही,
ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ ପାପ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ 8 ଜଣକୁ 6 ଜଣକୁ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା 6 ଜଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମାସୋପବାସୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା। ମାସରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଉପବାସ କରିବ ଠାକୁର ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କହିଲେ ସେ ଉପବାସଟା କଣ ନା ଉପ ଅର୍ଥ ନିକଟ, ବାସ ଅର୍ଥ ବାସ। ଏକାଦଶୀ ଯିଏ କରୁଥିବ, ପତିବ୍ରତା ନାରୀ 2, ସଦା ସତ୍ୟବାସୀ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ସତ କଥା କହୁଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ। ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବାନ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି କହିଲେ ସମଦର୍ଶୀ ଯେଉଁ ନର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରେ ନମସ୍କାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ। ସମଦର୍ଶୀ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲେଇ କତୁରୁ କୁକୁର କତୁରୁ ପେଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56 କୋଟି ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଦେଖିବ। ସମଦର୍ଶୀ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ମାସ ଉପବାସୀ ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶ, 1000 ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ ସେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆପଣଙ୍କର 84 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। କେଉଁ ମାସରେ କେତେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସେ? ଅହଂ ପ୍ରଣମାମି ଇଦଂ ଷଡ଼ଜନା। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ କରୁଥିବ, ଏକାଦଶୀ କରୁଥିବ, ଆଉ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇକି ପଡିଛି ହସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହସିବିନି? ତଥାପି ସେ ମୋର ପରା ଭାଇ ଆଜି ମରିବ, ଭାଇ ପାଇଁ କଣ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି? ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। କିଏ? ଭରତ। କଣ କହିଥିଲା ସେଦିନ? ପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ପାବର ଦିନି ସାଦର ଭାରତ ଶିଶି ଧରିଲି। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘন শ্যাম। রাম 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 সীতারাম রাম 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 সীতারাম। হাত ଯୋଡ଼ିକି ଭରତ କହିଲେ, ଚିତ୍ରକୂଟରେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ମା କୈକେୟୀ ପାଇଁ, ମା ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖ ଭାଇ ପାଇଁ ମାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଭରତ। ମୋ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନରା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ରାମ ଯିଏ ଭରତ ସିଏ ମା, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ଭାଇ ଯଦି ଚାକିରି କଲାଣି, ସାନ ଭାଇ ଆସିଲାଣି ହିଂସା କଲାଣି। ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକି ଆଣି ଦଉଛି ଧନ ପାଇଁ, ଜମି ପାଇଁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭାଇ କହିଲା ମୁଁ ନେବିନି କମ୍ପିଆ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭାଇ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୁଁ ଦେବିନି, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବିନି। ପ୍ରମାଣ ଜୈମିନୀ ମହାଭାରତକୁ ଆସନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୈମିନୀ କଣ କହିଲେ? ଯାବତ ତୀକ୍ଷଣ ତ୍ୱୟା ବିଦଧଗ୍ରେଣ କେଶବ ତାବତ ତବି ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ଭୌମାର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବାନ ପ୍ରତି। ଯାବତ ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷଣ ତ୍ୱୟା, ଶୁଞ୍ଚି ମୁଁ ନ ଭଳିଆ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ। ହେ କେଶବ, ଯାଦବ କୁଳ ସଂପୃଷ୍ଟ, ତୁମେ ଯଦୁକୁଳର ରାଜା ହେଇକି ଗୋପାଳ ଘରେ ଯାଇକି ଅଇଁଠା ଖାଇବ। ଗୋପାଳ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟବତ୍ ଜରାସନ୍ଧ ଭୟାଗଧିତ। ଜରାସନ୍ଧ ତୁମକୁ କଣ କଲା? ଗୋଡେଇଲା। ଜବାର୍ଣ୍ଣକ ପଳାୟତେ, କାଳ ଜବନ ଗୋଡେଇକି ତୁମେ ଲୁଚିକି ରହିବ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଇଏ 5 ପଡା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି। କିଏ କହିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ।
କଳି ଯୁଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ? ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରମାଣ ଭୀମଭୂଇ। କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଏ? କହିଲା ଜମି ଚାଖଣ୍ଡକ ଭାଇ ଭାଇ ବାଣ୍ଟ ଭାଇ ପକାଇ ବହାଣି। ବହୁଲ ଭାଇ ପକାଇ ବହାଣି। ବାପ ଝିଅଙ୍କର ପିରତି ହୋଇବ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଭଉଣୀ। ବହୁଲ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଭଉଣୀ। ଜମି ଚାଖଣ୍ଡକ ଭାଇ ଭାଇ ବାଣ୍ଟ ଭାଇ ପକାଇ ବହାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ये कली जुगर जमी चाखंडक भाई भाई बांट चली हाँ कि ना धन पाई द्वापर जुगर भाई त्रेता जुगर भाई गला कली जुगर भाई आसिक पहुंचला देखंतु बड़ भाई की माप हो अमीन आसब माप हो मोर गेट पड़ ना ताला पकईदे सी से पाखर मुझे पाखे बापा मन रख ये बड़ भाई किए बाप तुल्य से दिन कही नथिले कही कही मा लक्ष्मण रे बन को जाउछु काहा को बापा डाकिबू राम दशरथ विधि राम को दशरथ मन करिबू मांग विधि जनकात्मजा मा जानती की कोन मागिबू मा कहिबू अयोध्या मटिबंग विधि गछता तथा सुखम अयोध्या को अरण्य मन कर जा बापा सुखरे केले सही कही के ददई पो भाई तो दानुभक नहीं कि पड़ी यही समय अशस्तमा पहुंची गला केले आज मु सत्य करूची मित्र एबे भी पांडव पांच भाईंकर कटा मुंड तुम पाखरे देवी दुर्योधन कहूँ अशस्तमा तुम पांच जन को जानिछ कहले ना मित्र मु आज निश्चित आज पांडव मानकर बद्ध करदेवी पांच कटा मुंड तुमको पाखरे आज समर्पण करी अशस्तमा चली द्रौपदी शिविर केमिति जाउछंती ना द्रोण कुमार बेग उठी धनु को धरी दृढ़ मुष्टि मन निर्मल जार दे उद्धव गंगा जल से द्रौपदी पंचज कुमार सोई जे थिले अंतपुरा नमस्ते प्रभु वासुदेव नमस्ते प्रभु जगन्नाथ पड़ी काटिला तांक शिर शबद कला महाघोर नमस्ते प्रभु विष्णु हरिबोल उड़ाउड़ी सकल हृदय अचव्यापी बोले भक्त वत्सल भगवान की कला द्रौपदी पंचज कुमार सोई थिले जे अंतपुर पुणी काटिला तांक शिर शबद कला महाघर पांच पुओ सोईचंती द्रौपदीर काटी पकैला नृशंस अशस्तमा काटिकी नहीं थोई देला दुर्योधन पाखरे मित्र देखे अरे ये पांडव मानकर कटा मुंड को देख दुर्योधन देखुची शेष समय अरे चंडाल कलु कोड अरे ये पुत्र नुह ये पांडवंकर पुत्र नुह अरे द्रौपदी पांच पुत्र को बाजी बद्ध करदेलु कुरु वंशर अवदंश शेष दायित्व याकू बद्ध करदेलु चंडाल कौन कलु यही समय द्रौपदी से शिविर देखुची दुर्योधन यही समय देहांत होती एवं द्रौपदी कांदिबा आरंभ करिछि
शिविर भितर कांदुची आखिर लुह भरी जाउची मां पाखरु पुह पळेई जाउची ए जगत रे मां पुअर संपर्क केमिति माटी ठारू आकाशर परिव्याप्त मां स्वामी कहूथुबो स्त्री शुणुथुबो स्वामी कहब स्त्री चाहिए ता धनु को टंका को पैसा को मर्यादा को स्त्री चाहे स्वामीर अंटा माँ चाहे पुअर पेट को आउ किछि स्त्री कहब मो पाई 8टा साड़ी आनिबो बाजार रु किनिकी रंगीनी साड़ी 1200-1800 टंका देकी माँ को दिन पुओ को कुएनी साड़ी किनिबा कही माँ को किए दे पार 10 मास 10 दिन गर्भर जे जंत्रणा पाई जन्म देती सही द्रौपदी माँ समस्त ऋण तो आपण माने सुझी पारिबे मार ऋण को कई सुझी पारिबे नाही ममतार प्रतीक मातृभूमिर प्रतीक मातृभाषार प्रतीक मां जन्म तो नेले मां पाखरु मानव मां नव दिन हमको मां भी नव माटी जदि संसार भीतर असली हिरोइन असली हीरो पचरा जीव किए नमो माँ को बापा के गोटे दिन जदि मार पणतर जदि आखिर लुह गड़ी जाउथबा पुअर श्रीमंदिर नेता भी बड़ नुह मार पणत कानी होउची श्रेष्ठ पुअ राति दुस्वप्न देखुछि माँ कौन करे पणत कानी रे लुगुआ बिंचई देई ताकू सोई दिए आ बापा मांकर अईटा होची निर्माल्य सहित समा आ बापा मांकर प्रणाम कले प्रत्येक दिन जम मध्य तुमको नहीं पारिबो नाही आज द्रौपदी कांदिबा आरंभ करिछि पितृभक्ति जैन कृत्वा न गच्छन जमालयम् भीम कहूची हे द्रौपदी अर्जुन कहूची द्रौपदी तो आखिर लुहर रुद्ध न हला पर्यंत ए अर्जुनर सरवृष्टि चलिबो अस्वस्थ माँ को बांधी आनी तुम पाखरे पहुंच जाइबी द्रौपदी ए समय माधव कौन करिबा अस्वस्थ माँ पछरे दौड़िबा आरंभ कले गांडीव धारी अर्जुन जगन्नाथ दास लिखिले ना धनु को धरी दृढ़ मुष्टि अर्जुन चालिले उपेठी गोविंद 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 मधुगाणुची मकरंद बेगे होइले सजा होई गगन देवा चंदिराई कृष्ण बोली जाऊ जीवा मते उधार राधा दाम बोले भक्तवत्सल भगवान जी पहुंची गले आ धनु को धरी की दृढ़ मुष्टि रे कौन कले अर्जुन कपिध्वज रथ पर बसिकी बांधी आनिले द्रौपदी ये जो पाप करिछि कह एको की दंड दिया जी कौन पाप करिछि अस्वस्थ मां सोईथिला अवस्था रे पुत्र गुडी को मारिछि मु कहूनी आयुष थाई की मरे की आयुष थाई की मरे की
না যে আত তাই কর্ম করে আয়ুষ ভাই গোবিন্দ গোবিন্দ মধুর বালুচি মকরান্দ যে আত তাই কর্ম করে অন্যায় অস্ত্র শস্ত্র ধরে গোবিন্দ 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 মধুর বালুচি মকরান্দ জীবন থাই সে মরন্তি অন্ত সে নরক পড়ন্তি গোবিন্দ 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 জয় হো। মধুর বালুচি মকরান্দ গৌর ভক্ত বৎসল ভগবান কি। গোবিন্দ মধুর বালুচি মকরান্দ গৌর ভক্ত বৎসল ভগবান কি। ହେଲା ଯେ ଆତ ଦାୟୀ କର୍ମ କରେ ଭାଗବତ କହିଲେ ଅନ୍ୟାୟର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରେ ଅନ୍ତେ ସେ ନରେକେ ପଡ଼ନ୍ତି କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କେମିତି ମାରିବା କୁହ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପଡ଼ାଟା ମୁଁ ମାରିଛି କଷ୍ଟଟା କାହାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ମତେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁ ଯେମିତି କହିବୁ ମାରିବା କହ ଦ୍ରୌପଦୀର ଗୟା ଦେଖ ଚରିତ୍ର ଦେଖ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ନ ହନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ପଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ପୁତ୍ରକୁ ମାଇଲେ ଅପମାନ ହବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ନ ହନ୍ତବ୍ୟମ୍ ଆତତାଇ ବଧାହୁଣ ମୟରେ ଭୟମାପ୍ରନ୍ତି ପରିପାହୁନ ଶାସନଂ ତାହେଲେ ଏକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଶେଷରେ ଏହା ହେଲା ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ପିନ୍ଧିଥିବା ମଣିକି ହରଣ କରିନେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ସାରା ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଚାଲିଗଲେ ୟା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରିକା ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ତତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମର ଉତ୍ସବ କେତେବେଳେ ହେଇଛି ये परीक्षितंकर प्रकट अभिमन्युंकर स्त्री हेले उत्तरा उत्तरांक गर्भरे आज परीक्षित खेलुछंती अशस्तमा जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करिथिले सेतेबेले उत्तराटा कुछ त्राही त्राही होई प्रभु पाही पाही महाजोगीन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भय मृत जत्र मृत्यु परस्परम मो गर्भरे थिबा ये पुत्र को उद्धार कर मणिमा गर्भ कष्ट होची अशस्तमा छाड़ी थिबा ब्रह्मास्त्र तेज बढ़िबा को लागुची चिंता कले अर्जुन कौन करा जीवो माधव अरे जानी पारु ना ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र काटे तुम्हें ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर व्यासदेव कहले नहीं जाओ ब्रह्मास्त्र पृथ्वी प्रलय हब किंतु अशस्तमा प्रयोग जानिछि अशस्तमा ब्रह्मास्त्र प्रयोग जानिछि किंतु फेरैबाटा जानि नाही भगवान कौन कले व्यासदेव कहले अंगुष्ठ मात्र ममळ स्फुरत् पटो नमौलिनम् अंगुष्ठ मात्र जब भली अणु होई उत्तरांक गर्भरे प्रवेश कले उत्तरांक गर्भरे जतेबेले प्रवेश करिसंती उत्तरा डाकिछि केमिति उत्तरा डाके त्राही त्राही गोविंद तक्षणे रख भाव ग्राही गोविंद उत्तरा डाके त्राही त्राही गोविंद तक्षणे रख भाव ग्राही गोविंद उत्तरा डाके बनमाली गोविंद डाकिले रख बनमाली गोविंद उत्तरा डाके
ସେ ପଡ଼ିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ତକ୍ଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ତକ୍ଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁନି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମାତୃ ଗର୍ଭଗତ ବୀରମ୍ ସତଦା ଭ୍ରୁନନ୍ଦନମ୍ ଦଦର୍ଶଂ ପୁରୁଷଂ କିଞ୍ଚିତ୍ ତ୍ରୟମାଣ ତେଜସା ଯାହା ହଉ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇଯିବ କଥାକୁ ନେଇଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନା ପରେଣ ରକ୍ଷିତମ ଯସ୍ୟ ସ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନାମକରଣ ପରେ ଦ୍ୱାରିକା ଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତା କଲେ ଅର୍ଜୁନ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କଣ କରାଯିବ ଏହି ସମୟରେ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମଳିନତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା ମଳିନତା ଦେଖାଯାଉଛି ତେଜ ନାହିଁ ନା କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ଶୟନ ଭୋଜନ ଆସନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳୁନି ମକରନ୍ଦ ଭୋଲାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ ହେଲା ଶୟନ ଭୋଜନେ ଆସନ ସବୁବେଳେ ମୋ ସଖା ମତେ ପାଖରେ ବସେଇ ଦିଏ ଖାଇଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ ହସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ହସିବୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସଖା ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୋହର ପ୍ରିୟ ସଖା ହରି ହରିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମତେ କରି ଦେବ ଜନାରୀ କପୟରେ ନମରଭୁ ନିରନ୍ତରେ ମୋର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ମୋହର ସଖା ପ୍ରିୟ ହରି କରିଲେ ଶୂନ୍ୟ କରି ମତେ ପଳେଇ ଗଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ ଏହି ସମୟରେ କୁନ୍ତୀ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ କୁନ୍ତୀ ଯେ ନିଜ ପୁରେ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ମନ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ତକ୍ଷଣେ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବେ ଲୀନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ଦାମ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଆପଣଙ୍କର କୁନ୍ତୀ ଯେ ନିଜ ପୁରେ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ତକ୍ଷଣେ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବେ ହେଲେ লীନ ୟାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ପଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରାଜା କରିକି ପରୀକ୍ଷିତ କଥା ଏଇଠି ଆଗକୁ ଯିବା